Pakar kesehatan di Prancis pada Senin 9 November mengatakan ada tanda-tanda pelunakan dalam kurva rawat inap virus corona di beberapa bagian Prancis, tetapi mendesak kehati-hatian. Direktur Rumah Sakit Paris memperingatkan tekanan puncak di bangsal masih akan datang. Pakar penyakit menular di Rumah Sakit Saint-Antoine, Karen Lecombe, mengatakan kepada BFM TV bahwa di wilayah tertentu termasuk wilayah Paris, kurva epidemi mulai terlihat sedikit bengkok dalam pertumbuhan eksponensial berkelanjutan yang telah dipantau dalam beberapa pekan terakhir. Alors il semblerait, ce n'est pas la même chose partout en France, Oui. mais en revanche dans certaines régions dont l'Île-de-France, on a l'impression d'avoir un frémissement dans la pente épidémique. Dans cette croissance que l'on voyait continue, exponentielle ces dernières semaines, on a l'impression que ça s'infléchit. Et d'ailleurs, on voit dans les services hospitaliers un petit peu moins de patients qui arrivent dans les services de médecine. En revanche, les services de réanimation, qui sont tout le temps décalés par rapport aux services de Bien médecine, sûr. sont encore, C'est-à-dire eux, qu'on- bien on- saturés. Prancis melakukan penguncian pada 30 Oktober dengan pekerjaan rumahan wajib jika memungkinkan, dan orang-orang disuruh membawa dokumen yang ditandatangani yang membuktikan bahwa perjalanan mereka penting ketika mereka keluar. Direktur Jenderal Grup Rumah Sakit Paris, Martin Hirsch, mengatakan jumlah pasien yang masuk dalam beberapa hari terakhir lebih sedikit, turun dari 500 pada 1 November menjadi rata-rata 400 sejak Kamis 5 November. Di unit perawatan intensif, jumlahnya juga turun dari 110 menjadi 80 penerimaan rata-rata selama periode yang sama. Les chiffres qu'on moyenne vous donne sont forcément liés au fait qu'il y a un peu moins d'interaction sociale à risque entre les uns et les autres. Ensuite, c'est compliqué de savoir si c'est lié directement à ce qui s'est passé du jour au lendemain après le confinement. En fait, les choses ont été progressives et on peut espérer que ces progrès continuent à condition que les efforts continuent strictement. Hirsch mengatakan angka yang pihaknya berikan selalu terkait dengan fakta bahwa telah terjadi interaksi sosial yang sedikit lebih berisiko, tapi sulit untuk mengetahui apakah itu terkait langsung dengan apa yang terjadi ketika lockdown diberlakukan. Déjà passé ce qu'on appelle le pic. C'est le moment où le même jour, il y a le plus de patients en réanimation et en hospitalisation. Et il est encore devant nous. Il est ce week-end, le week-end prochain, disait le gouvernement. C'est possible, c'est possible. C'est à peu près ce que disent les modèles. Namun Lacombe mendesak agar berhati-hati. Hal yang didukung oleh Hirsch yang menambahkan bahwa puncak epidemi di rumah sakit saat mereka merawat pasien dengan jumlah tertinggi pada waktu tertentu masih akan datang. Dari Paris, Prancis, kontributor Nusantara TV melaporkan.